नमस्कार प्रिय श्रोता बंधुगण आपण मैंने शुणुंट रेडियो भावग्राही 90.4 FM गोष्ठी बेतार केन्द्र बारुओ केन्द्रापड़ा। एथर आसतु शुणा एक विशेष साक्षात्कार भजन सम्राट भिकारी बल सहित। अनेक दिन तले भजन सम्राट भिकारी बल तांकर पैतृक ग्राम सोबला को जाइथिले। तांको सहित जाइथिले भावग्राही कलानिकेतनर प्रतिष्ठाता संपादक विमल प्रसाद परिडा। रात्रि रे सोबलारे सप्ताहे भाग नेला परे भजन सम्राट भिकारी बल शशुर घर बारुओ ग्राम को फेरी भावग्राही कलानिकेतन रे रात्रि यापन करथिले। सेही अवसर रे भावग्राही कलानिकेतनर प्रतिष्ठाता संपादक विमल प्रसाद परिडा भजन सम्राट भिकारी बल सहित एक साक्षात्कार नेइथिले। सेही साक्षात्कार किछि अंश आसंतु शुणिबा। धन्यवाद। एठी हम भावग्राही कलानिकेतन परिसर रे रात्रि यापन करे अवसर रे हम छात्र छात्री मानकर पई किसी उपदेश आम शुणा आशा करूँ। तेणु सी केमती पिला दिने ये संगीत भितर को आसिले से विषय में दीपद निज कंठू शुण। बहुत धन्यवाद। आज गोटे शुभ अवसर रे ये अनुष्ठान रे मु रात्रि घर को जाइली गोटे बाबू को कार्य से तो विमल बाबू से तुम बंधु ता छड़ा देशप्रेमी ये अनुष्ठान को से गढ़ी संगीत संगीत गोटे आध्यात्मिक चिंताधारार जिनिस सी ठाकुरंकर दया पूर्वजन्मर सुकृत नथिले शिक्षा तो दरकार, ज्ञान आहरण पर शिक्षा दरकार, किंतु निष्ठार सहित ताकू चेष्टा एवं अभ्यास आज अनुगामी होगापी ता न पले भल फल पाइबा बा से दिगरे धन्य हवा से सब जगन्नाथ करुणा ना हुए। मोर जीवन कथा प्राय 10 वर्ष 12 वर्ष ठारू संगीत आम सोबला ग्राम से संगीतर आवा हवा बेस ए गाँव रू मुंड से मुंड चलीगले बोधे कौटी खंजणी भजन हो कौटी कीर्तन हो कौटी भागवत पढ़ा हो कौटी हरिनाम हो कौटी भजन हो कही मनोहर कौटी बोला हो नाना प्रकार से ग्राम थाए अनेक से जहाँ शिखिक जी नहंती आपे आपे पिला ये पुओ पर्यंत से शिखार सुजोग जमी कला से प्रभु को देला भाई अनेक क्षेत्र बाहर मुझे से गाँव जन्म होते पिला दिन मोर अनुष्ठान आखड़ा घर मु जीवन रे संगीत दल रे एवं यात्रा करी चाष ता भितर देखा देखी बिल जा आसवा सब कर बापा मोर पिला दिन 10 वर्ष बापा चली जाते माँ चली जाते 12 वर्ष 15 वर्ष होते से प्रभुंर माँ बहुत आग्रह एवं मोर बड़ माँ जे थे से संगीत को भल पाती एवं आध्यात्मिक चिंताधारार लोक। मो बापा नाम रामचंद्र बल, माँ नाम गेलाराणी, बड़ माँ जे कुकिल सी मत बहुत साहय संगीत आखड़ा घरे बसी मत डिस्टर्ब नक जिते कम था पचे सी निजे कर दिखती हल कमी जीव एक जीव जो नाना प्रकार से सब तुले ना से कौन कर गीत गाँव बहुत सी साहय भूली पारे से ऋणी आशीर्वाद कथार अच्छी पितामाता सुकृतर पुत्र ये सुखी आस्था आस्ते संगीत दल तापर दैनंदिन कार्य मोर आखड़ा घर सारापर पुणी से भगवान मठ महापुरुष मठ केवल से गीता अध्ययन करवा भागवत चर्चा ये चर्चा भजन गाइबा तापर रात्रि जाकि 12टा
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରେ, କି ଝଡ଼ କି ବର୍ଷା କି ଯାହା କାଦୁଅ ତୋଫାନ ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଆସେ। ସଙ୍ଗୀତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାବିଲି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼, ନିମାଞ୍ଚଳ ହରିଚନ୍ଦନ ରେକର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଏଇଠି, ଭାବିଲି ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ଭଗବାନ ବୋଧେ, କେମିତି କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଇଏ। କ'ଣ କେମିତି ଆଗ ଦର୍ଶନଟିଏ ପାଇଲେ ହୁଅନ୍ତା। ସଙ୍ଗୀତ ତ ଶିଖିବା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର କଟକରେ କିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛି, କେଉଁଠି ଯିବି, କେମିତି ଶିଖିବି। ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଭଳି କିଏ 3000 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେଉଁଠି ମାସରେ ଶିଖେଇବ, 500 ଯାହା ଖାଅ ପିଅ ସେଠି ଶିଖ। ଯାହା ହଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମୋର ଗୁରୁ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାକର ସେ ମୋର ଗୁରୁ। ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ଶିଖେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ମୋତେ ଗୀତ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେ ସାରିଗମ ସହିତ କଷିକଥା ରାଗ ତ ଶିଖୁଥିଲି। ଦାସରେ ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ସରଧା ବାଲୁଆ। ତାପରେ ସେ କଳା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ମାନସିକ ପାଟନେଟ ତାଙ୍କର ଘର। ମୁଁ ମାସରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ କଥା। ସେ କଲିତା ଯାଆନ୍ତି, ବମ୍ବେ ଯାଆନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଯଦି ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା କେତେବେଳେ ସେ ଶିଖେଇଲେ କ'ଣ କଲେ। ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏତେ ବାଟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପିଲାମାନ ଖାଲି ଶିଖିଲେ ହେବନି, ଶିଖିଲେ ତାର ଶିଖିବା ତ ଦରକାର। ସ୍ୱର ତାଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବର ସଙ୍ଗୀତ, ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଭାବକୁ ହୃଦୟ ବୋଧ ନ କରିକି ଗାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତର ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ନା, ବା କାହା ମନକୁ ଛୁଇଁବାର ଜଣାଯାଏନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତ ଶିଖୁଛ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ବହୁତ କଲାଣି, ରେଡ଼ିଓଠୁ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ, ସବୁ ତ କଲାଣି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ ନ କରି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କିପରି ତୁମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ରେଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି, ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ କରୁଥାଏ, ତାବଲା ବଜାଉଥାଏ, ପଖାଉଜ ବଜାଉଥାଏ, ଗାଉଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଖାଉଜ ବଜାଉଥିଲି, ତବଲାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ବଜାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଗାଏ ବଜାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତବଲା ଛାଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଏଭଳି ହେଲା, ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ରୋଜଗାର କ'ଣ କରିବି, ୟାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କେମିତି, ପଇସା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା କେବେ ମିଳେ ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଚାକିରି କେଉଁଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଥାନ୍ତି, ସେ ଚୌଦକୁଲାଟ ତାଙ୍କର, ସେ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ରେଡ଼ିଓର। ତାଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇଲିଣି, ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହେ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ରହିକି ସେଠୁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲି, ପାସ୍ କରି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତି।